Deepcool je kompanija koja se uglavnom bavi proizvodnjom rashladnih sistema za računarski hardver. Ipak, pored mnogobrojnih kulera koji spadaju u asortiman ove kompanije, postoji još jedna vrsta uređaja s kojom se mogu pohvaliti i to su kućišta. Karakteristično za njihova kućišta jeste dobra ventilacija, ali ako uzmemo u obzir da je hlađenje hardvera ove kompanije primarni cilj, onda ova činjenica ne treba da nas iznenadi. Nedavno smo imali prilike da baš jedno takvo kućište testiramo, a reč je o Deepcool Candleman RD Gaming ATX. Kućište nam je stiglo u prilično velikoj kutiji što je očekivano. Na kutiji se mogu vidjeti karakteristike kućišta, logo kompanije, ime kompanije, ali i po koja slika u monostilu. Nakon otvaranja pakovanja uočili smo da je kućište lepo zaštićeno, što nam je govorilo da se kompanija dosta potrudila oko interijera, ne obraćajući pažnju na spoljašnji deo. Dizajn kućišta nije loš, korišćena je kombinacija plastike i čelika i u ovom slučaju crne boje. Kućište estetski deluje kao gejmersko kućište, ali ne donosi ništa preterano novo. Bočne strane na sredini imaju blago ispučenje, s tim što se na levoj strani nalazi prozor koji nam daje pogled na hardver računara. Pored toga, ostatak je napravljen od čelika debljine 0,7 mm. Prednja strana je solidno izrađena, ali sa većim fokusom na ventilaciju nego na broj drajvera. U gornjem delu se nalaze tri poklopca ispod kojih je moguća montaža 5,25-inčnog drajvera, te dolaze u dve verzije, crveni i crni okvir. Ispod njega se nalazi veliki panel, to jest rešetka, ispod koje se nalaze dva kulera koji guraju vazduh u unutrašnjosti kućišta. Naravno, što se tiče prednjeg panela, on se nalazi na takozvanom čelu kućišta koji je malo ispopčen i nalazi se iznad panela sa poklopcima. Prednji panel uključuje dva USB 2.0, jedan USB 3.0, jedan 3,5 mm jack za mikrofon i još jedan isti takav za slušalice. Dimenzije kućišta su 491 x 200 x 486 mm, ali uprkos toj veličini, kućište je teško svega 5,76 kg, na što je verovatno uticala mala debljina kućišta. Na iskušenom prelazu sa gornje na prednju stranu nalaze se tri tastera i to dva osnovna, Restart i On-Off tasteri. Oni naravno imaju LED diode ispod sebe te svetle nakon što se računar uključi, dok se pored njih nalazi taster na prevlačenje sa oznakom L i H. Što se tiče ostatka gornje strane, pored bazenčića nalazi se velika mrežasta rešetka koja se zapravo skida. Ispod nje se nalaze još dva kulera koji u ovom slučaju odvode topao vazduh iz kućišta i omogućavaju daleko bolje cirkulisanje vazduha. Na zadnjoj strani se naravno nalazi još jedan kuler, odnosno rešetka na koju se kuler povezuje. Pored toga se nalazi otvor za glavni panel matične ploče, još 7 ekspanzionih slotova, kao i jedan otvor pri dnu gde se šrafi napajanje za računar. Sa donje strane se nalaze 4 izdužene nogare koje su kućištu obezbedile dobru stabilnost te manje vibracije i daleko umanjeno klizanje po površini. Što se tiče interijera kućišta, zapazili smo da se kompanija jako potrudila da korisnicima obezbedi montiranje bez korišćenja bilo kakvog alata. Svi slotovi unutar kućišta se jednostavno otvaraju jednim potezom ruke. Prednost crvenog modela u odnosu na crni jeste što su sve takozvane šarke prefarbane crvenom bojom, pa se dosta lakše uočavaju kada je potrebno montiranje. Unutar kućišta se nalaze 3 slota za uređaje veličine 5,25, zatim 3 slota za 3,5 uređaje i još 3 konverzibilna slota 2,5 do 3,5 inča. Unutar kućišta se nalazi jedan metalni panel na kome se nalaze konektori za matičnu ploču zlatno-žute boje. Kućište podržava ATX Micro, ATX Mini ITX matične ploče. Pored toga, upravljanje kablovima je olakšano tako što panel za matičnu ploču i spoljašnji panel formiraju prostor unutar koga je moguće sprovesti kablove kako bi interijer delovao lepše. Što se tiče hlađenja kućišta, pa nemamo zamerki jer je na testiranju u tom pogledu sve proteklo odlično. Ipak kućište podržava ukupno 5 kulera. Ograničenja za neke hardverske komponente naravno postoje. Pre svega se odnosi na grafičke kartice i kulere za procesor. Na testiranju smo bili ograničeni na grafičke kartice do 310 mm, što je takođe bilo naglašeno i na papiru. Testiranje je takođe potvrdilo informaciju koja govori da je maksimalna visina kulera 165 mm, pa smo na neki način bili zaustavljeni od integrisanja nekih dosta moćnih kulera i grafika. Što se tiče napajanja, podržani su ATX PS2 tipovi napajanja.
Svojom izradom i dizajnom kućište Kendomen se izdvaja od konkurencije, pre svega zbog izrade koja se bazira na čvrstom ali i tankom čeliku, kao i kvalitetnoj plastici koji nisu toliko podložni habanju. Sa druge strane, hlađenje je također veoma dobro i nakon testiranja smo zaključili da se kućište može nositi sa dosta moćnim hardverskim konfiguracijama. Ipak, neka ograničenja u vidu dimenzije hladnjaka za procesor ili dimenzije grafičke kartice nam se baš nisu preterano dopala, ali šta je tu je. Sve u svemu, krajnji rezultat u vidu izrade i mogućnosti je dobar, te je kućište ostavilo pozitivan utisak na nas. Cena kućišta je oko 55 €, što i nije toliko visoka cena, ako uzmemo u obzir da je kućište namijenjeno moćnim hardverskim konfiguracijama koje su također na ceni.